Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen meminta warganya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan Amerika Serikat. Hal ini menyusul semakin intensnya upaya Presiden Donald Trump untuk menguasai pulau tersebut. Berbicara kepada wartawan di ibu kota Nuuk pada Selasa, Nielsen mengatakan Greenland berencana membentuk gugus tugas untuk membantu warga mempersiapkan diri menghadapi gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, konflik militer dengan Amerika Serikat tidak dapat dikesampingkan meski kemungkinan kecil terjadi. Hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Greenland, Mute Grove Edge. Ia menyebut Greenland berada di bawah tekanan besar dan perlu bersiap menghadapi semua skenario. Pemerintah Greenland saat ini sedang mengerjakan pedoman baru untuk penduduk setempat yang berjumlah 57.000 jiwa, termasuk rekomendasi untuk menyimpan persediaan makanan selama 5 hari. Trump telah lama berupaya untuk menguasai Greenland dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional dan kebutuhan untuk melawan pengaruh Rusia dan China di kawasan tersebut. Ia telah mengemukakan gagasan untuk membeli pulau itu dari Denmark dan membuka opsi militer jika memang perlu. Rencana tersebut mendapat penolakan keras dari Denmark serta sekutu NATO di Eropa. Pada Senin 19 Januari, Denmark mengirim pasukan tambahan ke Greenland sebagai tanggapan atas pernyataan Trump. Seruan boikot Piala Dunia 2026 menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman terkait Greenland. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 selain Meksiko dan Kanada. Dikutip dari The Independent, seruan boikot salah satunya datang dari Jerman, pemegang gelar juara sepak bola dunia 4 kali. Anggota parlemen terkemuka Roderick Sweater menyoroti ancaman Trump kepada negara-negara yang menantang upaya pencaplokan Greenland. Ancaman itu berupa tarif baru yang salah satunya ditujukan ke Jerman. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi akhir dari kemitraan transatlantik karena Trump memulai perang dagang dengan Uni Eropa. Padahal negara-negara Eropa juga akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026. Suara-suara dari Partai Sosial Demokrat sayap kiri tengah, mitra senior dalam koalisi pemerintahan Friedrich Merz juga mengatakan bahwa boikot Piala Dunia harus dipertimbangkan. Politisi Jerman lainnya, Jürgen Hartz, mendukung upaya boikot Piala Dunia sebagai jalan terakhir untuk membuat Trump kapok. Pasalnya, Presiden Amerika tersebut dengan jelas menyatakan betapa pentingnya Piala Dunia baginya. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat INSA, 47% warga Jerman akan mendukung boikot Piala Dunia jika Amerika mencaplok Greenland, sementara 35% akan menentangnya. Sementara itu, pemerintah Jerman menyebut keputusan tentang partisipasi atau boikot di acara olahraga besar sepenuhnya berada di tangan asosiasi olahraga yang berwenang, bukan politisi. Jerman pun menyerahkan sepenuhnya kepada Asosiasi Sepak Bola Jerman dan FIFA. Denmark mengirim pasukan tambahan ke Greenland di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut pulau tersebut. Panglima Angkatan Darat Kerajaan Denmark Peter Poulsen dan sejumlah besar tentara mendarat di Greenland Barat pada Senin malam waktu setempat. Dikutip dari Anadolu Agency, Angkatan Bersenjata Denmark mengonfirmasi pengerahan tersebut kepada stasiun televisi Denmark TV2. Sebanyak 58 tentara Denmark mendarat di wilayah Arktik, bergabung dengan sekitar 60 tentara lainnya yang telah dikirim sebelumnya. Mereka akan berpartisipasi dalam pelatihan militer multinasional yang sedang berlangsung yang disebut Operasi Ketahanan Arktik. Pengerahan pasukan itu terjadi beberapa jam setelah Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Pulau yang luas dan kaya mineral tersebut dianggap sangat penting bagi keamanan Washington. Padahal Greenland merupakan wilayah otonom Denmark yang memiliki pemerintahan sendiri. Gedung Putih sebelumnya juga terang-terangan menyebut opsi militer dipertimbangkan untuk merebut Greenland. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. So we saw a great game tonight. Congratulations to Indiana. It was really turned out to be a great game. Two great teams, wonderful teams, with
a lot of talent. We enjoyed it very much. Our country's doing very well. We have many buildings opening, factories opening. We've never had anything like it. And I think you're going to see results very soon. You're already really seeing them. But we have more money being invested in our country than any country in history. As you know, the Secretary of the Interior, Doug Burgum, who's with me right now, has a lot to report. I don't know if you want to say a couple of words, Doug, but you might want to say how well we're doing as a country. Well, with President Trump's leadership, we've got inflation coming down, we've got investment going up, we've got taxes going down, we've got energy prices down. Everything is aligned for us to have a banner year in 2026, and the interest in building and investing in our country has never been greater. There's never been anything like it. The money being invested in our country is unparalleled. There's never been anything even close, by many times more than China or any other country. Do you have any questions? What will President Davos, or what will be your message? Well, I think I have a lot of messages for Davos, but the primary message is how well the United States is doing. And I say it all the time. A year and a half ago, we were a dead country, and now we have the hottest country in the world. I mean, you're beneficiaries too. And you look, some of you have 401ks. You don't have to tell me your numbers are the best they've ever been. And the stock market's at an all-time high. We are just doing great. So I think the message at Davos, we're leaving, gonna have an interesting time. We have a lot of meetings scheduled, but the message for Davos is how incredible our country is doing. Did you see your letter that you wrote to Prime Minister saying that the Nobel Prize has influenced your thinking on Greenland? No, I don't care about the Nobel Prize. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives. And I think I've saved tens of millions of lives. If you look at India, Pakistan, just as won 2 nuclear powers, you look at so many of the countries that were in a 30, in some cases, a 35-year war, and I got it done. We stopped 8 wars, and maybe we'll be stopping a 9th very soon. We'll see. What do you plan to say to European leaders in Davos when they push back on your Greenland plan? Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And, you know, because a boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I got them to go 5% and pay as opposed to 2% and not pay. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. Have you invited President Putin to be a member of the border team? Yeah, he's been invited. Have you responded to President Macron saying he will not join the border team? Did he say that? Well, Yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like hostile, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland mendapat perhatian serius dari negara-negara NATO di Eropa. Mantan Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen bahkan menyebut
masa depan aliansi dan dunia saat ini sedang dipertaruhkan. Dalam wawancara di World Economic Forum di Swiss pada Selasa, Rasmussen menilai NATO menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Ia mendesak para pemimpin Eropa untuk mengambil sikap tegas terhadap Trump agar tidak berbuat seenaknya terhadap Greenland. Rasmussen menegaskan bahwa ia tidak mengkritik kepala NATO saat ini, Mark Rutte, yang telah memberikan pujian berlebihan kepada Trump. Namun ia menyebut sudah saatnya Eropa mengambil pendekatan baru karena waktu untuk menjilat sudah berakhir. Rasmussen sendiri mengusulkan rencana 3 poin untuk meredakan krisis. Rencana tersebut mencakup pembaruan perjanjian tahun 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark yang memungkinkan pasukan dan pangkalan militer Amerika Serikat di Greenland untuk menyertakan peningkatan kehadiran NATO di pulau tersebut. Kemudian fakta investasi untuk membantu perusahaan Amerika dan Eropa mengekstraksi mineral di Greenland, serta fakta stabilisasi dan ketahanan untuk mencegah investasi Tiongkok dan Rusia di sektor-sektor penting di sana. Rasmussen mengatakan dirinya belum mempresentasikan rencana tersebut kepada pejabat pemerintah Denmark atau pemerintah lainnya, namun akan membahasnya dengan para delegasi di Davos, Swiss. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.